नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? अच्छी बात है। तो चलिए, हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा के तीसरा गद्य पाठ है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो पहले हम इस पाठ का आशय समझेंगे। इस पाठ का आशय यह है, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई है। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो हम इस पाठ के लेखक के बारे में भी जानने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है बच्चों। बालक बालिकाओं के सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र जी। वे कैसे आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं? अनेक महान पुरुष जो हुए हैं, उन महान पुरुषों की जीवन गाथा, ಜೀವನಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದು ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ಮಕ್ಕಳೇ. पृष्ठ संख्या 19, पाठ 3, स्वामी विवेकानंद। मैं पहले आदर्श वाचन करता हूं। आप पाठ्य पुस्तक में मैं जिस तरह पढ़ता जाता हूं उसे ठीक तरह देख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जहां अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, इन विराम चिन्हों के साथ उतार चढ़ाव के साथ किस तरह पढ़ना है, आप अच्छी तरह इसे देख लेंगे, सुन लेंगे तो आप भी इसी तरह पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको भी यह पाठ समझ में आएगा। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारत धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र देव का शरीर
स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में भी थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कहा सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। उन अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी।
समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बारे बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं। अच्छा छात्रों, आप भी इसी तरह पाठ का अध्ययन करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। इन नए शब्दों का अर्थ समझेंगे। देखिए, घराना, घराना का अर्थ है कुल, वंश, कुटुंब ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। भ्रमण करना, भ्रमण करना का अर्थ है घूमना, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು, ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದು। प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, फेमस। धर्मपरायण यानी धर्म का पालन करने वाला, धर्मवನ್ನ पालिಸುವಂತವರು। सुडौ, सुंदर आकार वाला, ಅಂದ್ರೆ ಅಂದವಾದ ಮೈಕಟ್ಟಿನ। ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಅವರು ತುಂಬಾ ದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಯುವಕರು। रुचि, रुचि का अर्थ है आसक्ति। व्याख्यान, व्याख्यान ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ एक्सप्लेन ಮಾಡೋದು, विवरण ಕೊಡೋದು। आदान प्रदान का अर्थ है लेना देना। लेना ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದು। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂಬಲ। तत्वज्ञान, तत्वज्ञान ಅಂದ್ರೆ ब्रह्मज्ञान। श्रोतागण, श्रोतागण का अर्थ है सुनने वालों का समूह, केळुगु ऑडियंस। मुग्ध, मुग्ध ಅಂದ್ರೆ मोहित, आकर्षण। मर्म ಅಂದ್ರೆ भेद, रहस्य, सीक्रेट। जताना, जताना ಅಂದ್ರೆ बताना, ತಿಳಿಸು। ललकार, ललकार का अर्थ है चुनौती, चैलेंज, सवाल। परलोक सिधारना ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ, ದೇಹಾಂತ ಹೋना, ನಿಧನರಾಗೋದು, ಮರಣ ಹೊಂದಿ। ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು, ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು, ಶಿವೈಕ್ಯರಾದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ परलोक सिधारना ಅಂದ್ರೆ निधनरागोದು अर्थ। तो अब हम इस पाठ का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। अमर, अमर का मतलब क्या है? कभी न मिटने वाला, कभी न भूलने वाला।
है ना, क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उनमें स्वामी विवेकानंद भी एक हैं, जिनका नाम हमेशा हमेशा के लिए हम याद करते ही रहते हैं, क्योंकि जब उनकी जीवित अवधि में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो संदेश दिया, वे युगों युगों तक स्वीकृत होता रहेगा। वह नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद कैसे सन्यासी थे? एक वीर सन्यासी थे। क्योंकि उन्हें क्यों वीर सन्यासी कहते हैं? क्योंकि वे जिस तरह की समस्या कठिनाई क्यों न हो, वे कभी नहीं डरते थे। वे निडर थे, वे धैर्यवान थे, वीर पुरुष थे। वीर इसलिए उन्हें वीर सन्यासी कहते हैं। उन्होंने क्या किया? देश विदेशों में भी भ्रमण करना यानी घूमना, संचार ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? भारतीय धर्म और दर्शन का मतलब है तत्वज्ञान, फिलासफी, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ प्रसार ಮಾಡಿದ್ರು। और समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया, किस तरह समाज सेवा की जाती है। वे सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भी समाज सेवा में अपना हाथ बढ़ाया, समाज सेवा करके दिखाया। और इस तरह करना है, इस तरह दूसरों को भी वे बताए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी सन 1863, 12 ಜನವರಿ 1809 ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। ಕಲ್ಕತ್ತೆ के एक कायस्थ घराने में, ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಒಂದು ಕಾಯಸ್ಥ घराना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಲ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ, ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव था। देखिए, इसे नहीं भूलना है। बाद में वे, उनका पहला नाम तो नरेंद्र देव था, लेकिन बाद में वे संन्यास की दीक्षा लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद के रूप में बदला। उसके पहले उनका नाम क्या था? नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता एक वकील थे। उनके पिता कौन थे? श्री विश्वनाथ दत्ता। वे क्या काम करते थे? वकील थे, न्यायवादिಗಳಾಗಿದ್ದರು, वकीलರಾಗಿದ್ದರು, लॉयर ಆಗಿದ್ದರು। और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। उनकी माता कौन थी? श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी कैसी महिला थी? धर्मपरायण महिला। धर्मपरायण का मतलब क्या है? धर्म का पालन करने वाला। जो धर्म का पालन करता है, धर्म के अनुसार चलता है, उसे धर्मपरायण कहते हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी धर्म के नियमों के अनुसार चलती थी, नियमों का अनुसरण करती थी। चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना हो, धर्म को नहीं छोड़ती थी। धर्म के अनुसार
धर्म का परिपालन करने वाली महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। देखिए, जब बचपन में नरेंद्र देव कैसे थे, उनका शरीर कैसा था? बड़ा स्वस्थ यानी आरोग्यपूर्ण, हेल्दी। और सुडौल का अर्थ है सुंदर आकार वाला, अंदवाದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ, और ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಆಕಾರ, ಅವರ ಅಂದವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। उन्हें कौन कौन से विषय में बहुत रुचि थी? रुचि अंदर आसक्ति थी। कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, रनिंग रेस, रेसलिंग, रनिंग रेस, घुड़सवारी, घोड़े पर सवार होना, कुदरे सवारी अंतिमला, हाँ, और तैरने का मतलब ईजुद, स्विमिंग। ये सभी खेल कूदों में वे बड़े रुचि से भाग लिया करते थे। इनको खेलने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। उन्हें संगीत से भी बड़ा लगाव था। वे संगीत की प्रतियोगिता, खेलकूद की प्रतियोगिता ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ನರೇಂದ್ರ आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। तेज ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಓದೋದು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ರು। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದರು। ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು उत्तीर्णರಾದರು। बीए की परीक्षा के बाद पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। ಅವರು BA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। BA ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾನೂನಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। इसी बीच में वे उनके पिता का देहांत हो गया। ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು, ದೇಹಾಂತ हो गया, ಅವರು ನಿಧನರಾದರು। ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಇತ್ತು। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಭಾಷಣ ಕರ್ಣ। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಈ ಥರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು। ಹೀಗೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸಭಾಕಂಪನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು तोरिस्ता है। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। ಅವರು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು व्याख्यान समिति भाषण देने के लिए एक समिति बनाई थी और कभी कभी इसकी प्रतियोगिता ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಮಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ತರ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು, ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದು, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿವೆ ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. नरेंद्र और ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಲ್ಲೀನ್ ರಹನ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ನರಾಗಿರೋದು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कहा सुनाई. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದಿಗ್ಧಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा ಅಂದ್ರೆ ಜಾಣನೆ की ಇಚ್ಛಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ, ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. इस जानने की इच्छा से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कहा सुनाई. ಅವರ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया. रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को यानी नरेंद्र को देखते ही पता चला कि यह लड़का, यह युवक एक बुद्धिवान है, बहुत चतुर है, बहुत तेज है. इसमें एक असामान्य शक्ति है, साधारण शक्ति है. यह बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है. ऐसा समझकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया. स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा. स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास आते ही वे बहुत प्रभावित हुए उनके विचारों से, उनके जीवन से. रामकृष्ण परमहंस के जीवन से और उनके दर्शन से वे प्रभावित होकर वे क्या चाहा, उन्होंने उनके विचारों को, उनके जीवन को प्रसार करना चाहिए, सब जगह प्रसार करना चाहिए. प्रसार करने की इच्छा हुई उसके मन में. जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893
को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। आपने सुना होगा, अमेरिका के शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सम्मेलन चला था सन 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. इस सर्वधर्म सम्मेलन में संसार के, दुनिया के अनेक धर्मों के प्रतिनिधि वहां भाग लिए हुए थे। स्वामी विवेकानंद भी भारत के हिंदू धर्म की प्रतिनिधि बनकर इस सम्मेलन में भाग लिया था। वह किस उद्देश्य से भाग लिया था कि जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए। सत्य का राह क्या है, किस मार्ग पर हमें चलना है, इसे उस सम्मेलन में उन्होंने बताया। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर ಭಾಷಣ दिया। ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ, ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು. ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದುವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನಾದರದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ನಮಗೆ ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಲಾಮ ದೇಶ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅನಾಗರಿಕರು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು. ಭಾರತೀಯರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪರಿಪಾಲನ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಅತೀವವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿನಾಕಾರಣ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಉನ್ಕಾ ಭಾಷಣ ಬಡಾ ಗಂಭೀರ್ ಏವಂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಥಾ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವ್ರೇನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅದೇನೋ ಉದ್ದನೆಯ ಒಂದು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೆದ್ದು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ರೋಮಾಂಚನ ಗೊತ್ತಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ಕರತಾಡನ ಕಿವಿಗಳು ಚುಕ್ಕುವಂತೆ ಆ ಕರತಾಡನ ಸಪ್ಪಳೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಪುರುಷರೇ
ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಸಂಬೋಧಿಸಿದಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. ನೋಡಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ. ಅದೇ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪುರುಷರೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳೋಣ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ತುಂಬ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಮತ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर जो भाषण दिया, वह भाषण बड़ा गंभीर था एवं हृदय स्पर्शी था. उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए. श्रोतागण यानी ಕೇಳುಗರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಮಿಸುಗಾಡದೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಿತು. ದಿನ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಓಜಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ. कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ. ನೋಡಿ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಯಮ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಯಮದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ತ್ಯಾಗ ಸಂಯಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड
भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸತ್ಯನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೊನೆಯ ತನಕನೂ ಹಾಗೆ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ. ನೀವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬನ್ ಗಯೇ. ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಇವರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी के अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ವಿದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ. ಯಾರು? ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಭ್ಯತೆ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म बदलाया, समझाया. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ರು, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಜನ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಇರಬಾರದು. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೋಷಣೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾರೆ. वह था दीन दुखी जनों की सेवा और ಸಹಾಯತಾ ಕಾ ಮಾರ್ಗ. ಅದು ಎಂಥ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರು, ದೀನರು, ದಲಿತರು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಧುಗಳು, ಸಂತರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಸಹಾಯಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ಈಶ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಡವರ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. 1897 ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಬಂದು ಬಹಳ ಜನ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೀಕರವಾದ ಬರಗಾಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಸ್ವತಃ ತುಂಬ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳ್ಳವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೀಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಆಹಾರ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ದೀನ ದುಃಖಿಗಳು, ರೋಗ ಪೀಡಿತರು, ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂತಹ ಅಸಹಾಯಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. बोध कराना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಿಕ್ಷಾ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ और दास्य मनोभाव. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ದಾಸರಾಗಿದ್ವಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ವಿ. ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನ, ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನತಾ ಕೆ ಮನ್ ಸೆ ಹೀನತಾ ಕಿ ಭಾವನಾ ಕೋ ದೂರ್ ಭಗಾನಾ. ನಾವು ಗುಲಾಮರು ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೀಳಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮೇಲಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ.
ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷರರಾಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. और ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೀರರಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ಪಢ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರು, ನಿರ್ಧನ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರು, ಊಂಚಿ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯರು, ನೀಚ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಂತೆ. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹಿ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ. ಉನ್ಕ ಗೌರವ ಮೇರಾ ಗೌರವ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ, ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, वीर सन्यासी. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. 1902 जुलाई 4ರಂದು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರೆಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಎಂತಹ ಗೌರವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಎಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. देखिए छात्रों, अब हम इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे. एक एक वाक्य में उत्तर लिखने का प्रश्न है. पहला प्रश्न, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर देखिए, विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव था. क्या था? विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव था. विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ. 12 जनवरी सन 1863 में हुआ. नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे. विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. और 5वां प्रश्न देखिए, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी. देखिए छात्रों, अभी 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के कुछ प्रश्न हैं. पहला प्रश्न, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया?
विवेकानंद ने देश विदेश भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का व्रत लिया। देश विदेशों में जाकर भारतीय धर्म का और भारतीय तत्वज्ञान यानी दर्शन का प्रसार करना तथा समाज सेवा का व्रत लिया। दूसरा प्रश्न देखिए, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या था? विवेकानंद के माता पिता, विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त थे और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। तीसरा प्रश्न देखिए, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी यानी आसक्ति? विवेकानंद को कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने, तैरने, संगीत गाने और व्याख्यान देने में बहुत अधिक रुचि थी। देखिए छात्रों, तीसरा क्रियाकलाप है अन्य वचन रूप लिखना, यानी यह एक वचन शब्द है उनका बहुवचन रूप लिखना है। रूढ़ी, इसका बहुवचन रूप है रूढ़ियां। व्याख्या का बहुवचन रूप है व्याख्याएं। सेवा का बहुवचन रूप है सेवाएं। आज्ञा का बहुवचन रूप है आज्ञाएं। उपाधि का बहुवचन रूप है उपाधियां और शाखा का बहुवचन रूप है शाखाएं। समझ में आया? ठीक है। ये चौथा क्रियाकलाप अन्य लिंग रूप लिखिए। क्या करना है? लिंग बदल, अन्य लिंग रूप लिखना है। माता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? पिता। माता पिता। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप घोड़ी। स्वामी का स्त्रीलिंग रूप स्वामिनी। अनुयायी का स्त्रीलिंग रूप अनुयायिनी। और बालक का स्त्रीलिंग रूप बालिका। आप कन्नड़ में बालकी कहते हैं लेकिन हिंदी में बालकी नहीं बालिका कहना चाहिए। और शिष्य पुल्लिंग रूप है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा शिष्या। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ का स्त्रीलिंग रूप शिष्या। ठीक है। तो अब पांचवा क्रियाकलाप है विलोम शब्द लिखिए। क्या करना है? उल्टे शब्द लिखना है। गौरव का विलोम शब्द है अगौरव। दुख का सुख। सत्य असत्य। धर्म अधर्म। स्वदेश विदेश। समर्थ असमर्थ। सबल निर्बल और ज्ञान अज्ञान। लिखते हैं ना, बहुत आसान है। देखिए छात्रों, यहां एक आखिरा क्रियाकलाप है अनुरूपता। पहले दो शब्दों के बीच जिस तरह का संबंध है उसी तरह तीसरे शब्द से संबंधित शब्द को यहां रिक्त स्थान में भरना होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है? रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी। क्या संबंध है? हाँ, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी थी। तो विश्वनाथ दत्ता यानी स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्ता, इनकी पत्नी कौन थी? हाँ, भुवनेश्वरी देवी। कौन थी? भुवनेश्वरी देवी विश्वनाथ दत्त की पत्नी थी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 1863 में क्या था? विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो 1893 में क्या हुआ था? शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था।
विवेकानंद का पहला नाम क्या था? बचपन का नाम नरेंद्र था। तो सिस्टर निवेदिता का पहला नाम क्या था? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। मार्गरेट एलिजाबेथ था। चौथा प्रश्न देखिए, शिकागो अमेरिका, यानी शिकागो नगर किस देश में है? अमेरिका में है। तो कलकत्ता, हाँ, भारत देश में है। इसी तरह अभ्यास में जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक तरह लिखना चाहिए। आप सबसे पहले इस पाठ को एक बार दो बार पढ़िए, ठीक तरह समझिए और अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालिए और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। ठीक है? आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।